पुरी जिला महिला कांग्रेस पक्षर गुड़ी उड़ाण कार्यक्रम अनुष्ठित। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस निर्देश क्रमे जिला महिला कांग्रेस सभानेत्री सरस्वती पात्र नेतृत्व में आज पुरी जिले में स्वाधीनता दिवस उपलक्षे माँ तुझे सलाम कार्यक्रम अंतर्गत मो अभिव्यक्ति मो परिचय स्लोगान आधारित त्रिरंगा पतंग निज अभिव्यक्ति प्रकाश कराइबा कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में शताधिक महिला कांग्रेस नेतृवृंदा और कर्मी माने जोग देइथिले, यथा वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री विदुलता आचार्य, सस्मिता स्वाई, विष्णुप्रिया दास, राजलक्ष्मी शतपथी, श्रद्धांजलि मार्था, शैलबाला भूया, लक्ष्मीप्रिया साहू, सुकांति कर, प्रियदर्शनी कर, जिला सभापति राजेश मिश्र, सुकांत प्रधान, विश्वनाथ दास, अविनाश मिश्र, अमरेन्द्र पाइकराय, स्वाधीन कुमार पंडा, आशुतोष मिश्र, सूर्यकांत पंडा, मनोज कुमार बेहेरा, मनोज महापात्र प्रमुख नेतृत्व माने उपस्थित थे। पूरा रोड ना ताले हमरा प्रोग्राम एडो उडो ना नहीं तापर गोटे कागज पे टेस्टिंग गेले तो चेष्टा करले चलो चलो उडुचे हो ना कोन आजी बाबू की छाट सुन ए तुम गुड़ीर मांजा कहीं हम ओडिया चलियो मिट्टू पछपटे सब तो चोर अच्छा सस्मिता साई पुरी जिला कांग्रेस कमिटी उपसभापति दिवस सब माँ नारी को असम्मान कर गुड़ी उड़े पताका उत्तोलन कर देशवासी को समस्त जन दी माँ 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 गोटे नारी नारी ठारू सब सृष्टि नारी एक नारी चाहिए सब किसी करे नारी ठू सब शेष नारी ठू आरंभ माँ को एक्चुअली सम्मान दि जाऊ ना आम मान गुड़ी उड़े समस्त जन दे माँ यार सम्मान नियंतु माँ को नारी को सम्मान दियंतु। जय जगन्नाथ मो ना सरस्वती पात्र पुरी जिला महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट। आज हूँ 80तम गणतंत्र दिवस। गणतंत्र माने गण मान शासन जहाँ कि महात्मा गांधी आमको आपण आज यही वार्ता आम आज दौचु गणतंत्र दिवस रे आम वार्ता दौचु नारी मान सुरक्षा दि जाऊ नारी मान सम्मान दि जाऊ। आज जदि पृथ्वी हो माटी हो माँ ही सब या आज जी सर्वोच्च पदरे भी बस आज प्रधानमंत्री हूँ राष्ट्रपति हूँ गृहमंत्री हूँ जेकोसी बड़ सुप्रीमकोर्टर जस्टिस हूँ से जी भी हूँ गोटे माँ जन्म दे तेणु माँ और नारी नारी नथिले संसार चलिब नहीं। तेणु नारी की असम्मान कले नारी सर्वस्व सही पारे और संहार भी करें। तेणु नारीर
ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଧର୍ମ ଓ ସମ୍ବିଧାନର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆ ହଉଛି ଯେ ଆଜିର 80ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସନ୍ଦେଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିଦୁଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ନାରୀକୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସବୁଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ 80ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରା ନ ଯାଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ନାରୀ କେବଳ ନୁହେଁ, କେବଳ କୋମଳ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ଜନନୀ, ଗୋଟେ ଭଗିନୀ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ରୂପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ମାକୁ ସବୁଠି ସଂରକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନ କରାଯାଉ, ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକରି ଆଜି ଏତେ ବଡ ଦିବସରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା, ତ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା କିଛି 2029 ପାଇଁ କିଛି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2029 ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହବ। ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା, ଆମେ ସବୁ ମହିଳା ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଳନ କରାହଉଛି। 29 ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ ଏବଂ ସବୁ ସମାଜ ପାଇଁକା ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହୁ, ସମାଜର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏବଂ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଫେରୁ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।